बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ वतन वापस आने के बाद अब बाकायदा तौर पर वो मुतहरिक होना शुरू हो चुके हैं। आज एक अहम इजलास हो चुका है। उस इजलास में बड़े अहम किस्म के आज फैसले किए जा चुके हैं। उस इजलास की अंदरूनी कहानी अब से कुछ देर पहले ज़राए से मौसूल हो चुकी है। आज की इस प्रोग्राम में उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ किस तरह तमाम चीज़ों को वो खुद देखेंगे, किस तरह वो बाकायदा चीज़ों को देखकर नज़रसानी करने के बाद आगे बढ़ाना चाहते हैं और आज क्या क्या फ़ैसले हो चुके हैं। एक तो आज के इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और वहीं दूसरी जानिब किस तरह एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने के लिए तमाम चीज़ें मैनेज कर रही है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज एक अहम इजलास हो चुका है मुस्लिम लीग नून का और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत थी। उसमें बहुत से अहम फैसले किए जा चुके हैं। सबसे बड़ा अहम फैसला तो यही हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ज़राए के मुताबिक के अब जो हैं बाकायदा चारों सूबों का वो दौरा करने वाले हैं। मुख्तलिफ़ जगहों में जाएंगे और वहाँ जाकर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और वो पार्टी के जो मामलात हैं उसको देखेंगे और तमाम चीज़ों को ख़ुद देखकर ख़ुद तमाम मामलात को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के इस होने वाले इजलास में बाकायदा सियासी सूरत-हाल पर बातचीत की गई और बहुत से बड़े अहम किस्म के फैसले किए जा चुके हैं। और नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ चारों सूबों का वो दौरा करेंगे और टिकटों का जो तकसीम का जो मामला है वो पार्लिमानी जो बोर्ड है उनकी निगरानी पर होंगे और तमाम इन चीज़ों की निगरानी वो ख़ुद करेंगे और बाकायदा टिकटों के तकसीम तक जो है नवाज शरीफ ख़ुद देखेंगे। और ज़राए का ये बताना है कि 10 नवंबर से मुल्क भर के वो दौरे का बाकायदा आगाज़ करेंगे, यानी 10 नवंबर से बाकायदा वो सियासी कैंपेन जो है यानी इलेक्शन की कैंपेन का बाकायदा वो आगाज़ करने वाले हैं 10 नवंबर से। और उसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन इनेकाद होने के चांस हैं, यानी इतवार का दिन होगा इलेक्शन का। ये ज़राए का कहना है। इस हवाले से एक प्रोग्राम भी हम इससे पहले आप तक करके पहुंचा चुके हैं वो तमाम इन्फॉर्मेशन। और नाजरीन, ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने इजलास से ख़िताब भी किया है और कहा है कि अल्लाह ने मुझे इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के जो इदारे हैं उनको हम मजबूत करेंगे। यानी आज नवाज शरीफ ने बाकायदा ये अपने पार्टी रहनुमाओं को बताया है कि अगर हमें इक़्तिदार मिल जाता है तो हम तमाम चीज़ों को मैनेज करेंगे और इंसाफ के आसान फराहमी का हम वो तरीका अप्लाई करेंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी को मुस्लिम लीग नून के मंशूर कमेटी का बाकायदा आज वो सरबराह बना चुके हैं और रायबंड में ये इजलास मुनक़िद हो चुका है और इरफान सिद्दीकी को पार्टी मंशूर मुरतब करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि यह मंशूर अवामी मसाइल और दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए और मंशूर में इंसाफ के निज़ाम में अहम और बुनियादी इस्लाहात तजवीज़ करनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इस्लाहात तजवीज़ की जाए ताकि आम आदमी को सस्ता, फौरी और बेलाग जो है इंसाफ मिल सकें। ये तो आज की जो इजलास की वो तफसीलात थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। नाजरीन, ये वो तमाम तफसीलात हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो ग्राउंड पर बाकायदा सियासी कैंपेन करने में कामयाब हो जाएगी। नाजरीन, देखें, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं वो पहले तो बड़े बागी टाइप के वो रहनुमा नज़र आते थे जब से उनको इक़्तिदार से निकाला गया था 2017 के बाद, और वो वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे और खिलाई मखलूक का जो किरदार है वो भी बता रहे थे और खिलाई मखलूक का लक़ब ही वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ही दे चुके थे। लेकिन अभी वो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान उनका कम है। ज़्यादातर उनका फोकस ये बताया जा रहा है कि वो मईशत की बेहतरी यानी उम्मीद से यकीन तक के सफ़र के लिए उनकी कोशिशें जो हैं वो तेज़ होने वाली है। अब उसकी वजह यह है कि बाकायदा इसको आगाह किया गया है शहबाज शरीफ के ज़रिए कि भाई अगर आपने इक़्तिदार में आना है तो फिर आपको इंतकामी कार्रवाइयों का माइंड नहीं रखना होगा, आपको इन तमाम चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना होगा। उसके बगैर जो हैं
آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ وہ اپنے سابقہ جو آرمی چیفز جو ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے کبھی بھی وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے کچھ دن پہلے شاہد مہتلا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی یہ واضح وہ بتا چکے ہیں کہ فوجی جو رول ہے، جو طریقہ کار ہے، اس حوالے سے عوام آج بھی بے خبر ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ فوج کے اندر چیزیں کیسے مینیج کی جاتی ہیں، کیسے نظام کو چلایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے واضح کیا کہ کسی صورت عاصم منیر جو ہیں موجودہ آرمی چیف، کسی صورت اپنے سابق آرمی چیف کے خلاف جو ہے کوئی بھی بات سننے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر جو فوج کے دیگر جو افسران ہیں اس سے نیچے ان کی جانب سے ان کے اوپر پریشر بلڈ ہو سکتا ہے، تو وہ کسی صورت اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ وہ اپنے سینئر کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے۔ تو یہ آخر عوام کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ یہ پہلے بھی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ واضح کر چکے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ اس کو بتایا گیا کہ بھائی چیزیں آپ بہتر طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں معیشت کی مضبوطی کے لیے، تو وہ کام کریں۔ اس طرح تو آپ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کے سیاست لے کر آگے بڑھیں گے تو نظام نہیں بن سکتا ہے۔ تو نواز شریف نے وہ تمام چیزیں ترک کر کے سیاست کو آگے بڑھانے کی حامی وہ بھر چکے ہیں۔ اقتدار مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا، اسی طریقے سے وہی بے ساکیاں فراہم کریں گے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں لایا گیا تھا، جس طرح بے ساکیاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو فراہم کر چکے تھے، وہیں بے ساکیاں اب اٹھا کر نواز شریف کو دیے جائیں گے اور ان کو اقتدار میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری جانب جو استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اس کو بھی نوازا جائے گا تاکہ بروقت اہم فیصلے ہو سکیں، یعنی کسی وقت بھی کسی حکومت کا خاتمہ لازمی ہوتا ہے تو اس کو ایزلی ہٹانے کے لیے دوسرا ایک فورس بھی ایک طاقت کو تیار رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر مضبوط نہ ہو۔ جس طرح تحریک انصاف جو ہیں وہ اقتدار میں تو ضرور پہنچ گئی، لیکن اس طریقے سے ان کی میجورٹی نہیں تھی کہ وہ اپنی حکومت کو بہتر طریقے سے لے کے آگے بڑھ سکیں۔ جو ہی اتحادی ان کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے تھے یا سائٹ ہو جاتے تھے یا پھر ناراض ہو جاتے تھے تو تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کو بھی اس طرح کی لولی لنگڑی قسم کی ایک حکومت ان کے حوالے کرنے کا بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اپنے پریویس جو ریکارڈ ہے، جو ادوار ہیں، ان سے سیکھ کر کیسے ایک مضبوط وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو نوازا جائے گا تو پھر وہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ ہاں البتہ معیشت کسی طریقے سے وہ بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بہت زیادہ ضدی ہیں، وہ چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں، تو ان کی لڑائی نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کرداروں کو وہ بے نقاب کر سکتے ہیں جس کے حوالے سے وہ پہلے ذکر کر چکے ہیں، یعنی سابق کے ڈی جی آئی سائف امین، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار جو ان کو اقتدار سے نکالنے میں بڑا ان کا کردار رہا ہے، اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے عظمت سعید، اور دیگر جو کردار تھے ان کو وہ بے نقاب کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کیا نواز شریف اقتدار میں آنے کے بعد وہ کرداروں کو بے نقاب کر سکیں گے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔